आज आम गति विषय पढ़ा बेग परिवेग ता भितर पार्थक्य ता भितर सामंजस्य बेग परिवेग को लेकर किसी प्रॉब्लम देखा मैथमेटिक्स प्रॉब्लम देखा फास्ट देखा बेग बेग विषय फास्ट पढ़ा बेग विषय तुम साधारणतः सप्तम अष्टम श्रेणी किसी पढ़ी पढ़ी आस तो बेगर संज्ञा कौन बेग बोले कौन ना आम आ पूर्व जो पार्ट रे दूरता विस्थापन विभिन्न प्रकार गति विषय पढ़ले जी से वीडियो जहाँ देखी मु आई बटन देदेवी से वीडियो तुम देख वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में देदेवी से वीडियो लिंक जहाँ देख बेग बोले कौन ना बेग है ना वस्तु केते दूरता जाऊँगी केते समय लगुच एक निर्दिष्ट समय वस्तु अतिक्रांत कर दूरता को तार बेग बोली कहुए एकक समय अंतराल वस्तु तो बेग कथा कौटू आसला ना जो आम देखिले गति विषय जो फास्ट पढ़िले देखिले जो गोटे जगार आउ गोटे जगह जाओ कि समय लगुच आम तार दूरता भी मापि पारे दूरता मापि पारे आ समय मापि पारे किसी गोटे कारण आसला जे आम दूरता समय को एकाथर केमी मापा बा सी केते शीघ्र जाऊँगी केते दूर जाऊँगी ए समय दूरता को गोटे राशि प्रकाश करने जे बेग एकक को गोटे ठीक कराला ना बेग बोले कौन ना एकक समय अंतराल वस्तु अतिक्रांत कर दूरता एक निर्दिष्ट समय धर से घंटाटे हो अधघंटा हो 2 घंटा हो के दूरता गला तार बेग बोली कहुए आर गोटे सिंपल सूत्र अच्छी बेग इज दूरता बाई समय जोड़ा आम सप्तम अष्टम श्रेणी तल श्रेणी में बहुत पढ़े बेग इज दूरता बाई समय ना बेग को हिसाब कला बेला कि एक समय एक निर्दिष्ट समय से केते दूरता जाऊँगी तेणु बेग इज दूरता बाई समय दूरता को समय भाग कले से वस्तुर बेग पड़े यार एकक कौन समय मीटर मिनिट सेकेंड घंटा दूरतार से किलोमीटर सेंटीमीटर मीटर से आर एकक कौन आर एकक कौन ना जदि दूरतार एकक जदि घंटा नौचे आम किलोमीटर नौचे समय को आम घंटे ना ना एकक हो पार बेगर एकक हो पार किलोमीटर बाई घंटा किलोमीटर प्रति घंटा आपको आम लिखिपर किलोमीटर आवर इनवर्स किलोमीटर आवर इनवर्स बा किलोमीटर बाय घंटा आउ मीटर बाय सेकेंड मध्य हो पारिबो जदि आमे दूरता को मीटर रे नबा ताल समय को सेकेंड रे नबा बा आपको लिखि परिबा मीटर सेकेंड इनवर्स इनवर्स कोन ना सेकेंड टा ऊपर गले तार घात -1 हो आ गोटे अछि सेंटीमीटर बाय सेकेंड जदि यार सेंटीमीटर रे नबा ताले तार सेंटीमीटर बाय सेकेंड हो साधारणतः सेंटीमीटर को हिसाब करा जाय नै साधारणतः आम कार बेग बा कौन एरोप्लेन बेग बा पृथ्वी विभिन्न ग्रह नक्षत्र मान बेग आने साधारणतः ये दुटा ही मीटर बाय सेकेंड किलोमीटर बाय घंटा ही तार हिसाब करा जाए तो मीटर थिला बेले सेकेंड किलोमीटर थिला बेले घंटा बेगर ये एक रही ए भितर एसआई एक कौन मुझे तुम आर फास्ट पार्ट रे मुझे ना विभिन्न प्रकार सिस्टम अच्छे एसआई सीजीएस से भितर एसआई एक कौन एसआई एक मन रखा पड़े ना एसआई एक है यहाँ एसआई एक मीटर बाय सेकेंड बा मीटर सेकेंड इनवर्स है बेगर एसआई एक तापर देखा यहाँ सदिश राशि ना अदिश राशि बेग सदिश राशि ना अदिश राशि बेग है एक अदिश राशि कौन पे ना यहाँ परिमाण उपर ही निर्भर करे बेग को कौन दिग दरकार ना टोटाल जिते दूर जाती समय लगी धरिकार बेग हिसाब बेग एक अदिश राशि बेग एक अदिश राशि बेग एक अदिश राशि कौन पे ना यहाँ केवल परिमाण उपर निर्भर करे दिग उपर ये निर्भर करे ना बेग हिसाब कला बेले से केते दूर जाती समय लगी सब परिमाण उपर ही निर्भर करे तापर देखा हाराहारी बेग कौन हाराहारी बेग कौटू आसो ना धर दीटा पॉइंट अच्छी ए पॉइंट आ बी पॉइंट गोटे वस्तु ए पॉइंट रु बाहरला सीधा बी पॉइंट रु बाहर
आ पूर्व पाठ में तुमको समगति असमगति विषय पढ़ी ना गोटे वस्तु जदि समान दूरता सामान समय अतिक्रम कला ताल समगति गोटे वस्तु जदि समान दूरता को अलग अलग सामान समय जब अलग अलग दूरता अतिक्रम कला तार असमगति तो असमगति तार बेग भी असम हो समगतिर बेग समवेग हम सामान समय सामान दूरता अतिक्रम कर असम गति असम बेग हो धर गोटे टेबुलटा जदि करवा दीटा दी जन जाइछन्ति ए रु बी स्थान को जाइछन्ति दी जन जाइछन्ति क आउ ख मु दी जन जाकर 5 मिनिट प्रत्येक 5 मिनिट मु गोटे लाइन करछि क 5 मिनिट एति जाइछि तापर 5 मिनिट एति जाइछि तापर 5 मिनिट एति जाइछि तापर लास्ट 5 मिनिट एति जाइछि सिनी ख फास्ट 5 मिनिट एति जाइछि तापर 5 मिनिट एति जाइछि तापर 5 मिनिट एति जाइछि तापर देखिथिबो ना ख टिके स्पीड रे गला ना फास्ट 5 मिनिट रे से बेसी दूर पड़ला धानी पड़ला तापर 5 मिनिट रे टिके रही गला हालिया गिरी तापर 5 मिनिट रे आउ टिके स्पीड पड़ला तापर 5 मिनिट रे आउ टिके रही गला ता आकु कहबा समगति आकु सॉरी आकु कहबा असमगति क प्रत्येक 5 मिनिट रे समान दूरता लेके जाइछि ताकु कहबा समगति ता आर बेग को कहबा समवेग आर बेग को कहबा असमवेग समवेग असमवेग आही रोगे जति जणे समवेग हला जते प्रत्येक घंटा तार प्रत्येक समय जते तार बेग समान रहला ताले बेग हिसाब करिया किछि हमको कष्ट नै किंतु असमवेग हला बोले तार हाराहारी बेग आनियो पड़ियो से टोटल ए पॉइंट रे ए पॉइंट रे ए पॉइंट रे ए पॉइंट रे टोटल हाराहारी बेग आनियो पड़ियो सेटा देखिबा बर्तमान बेग विषय बुझिलो ना बेग बोले कौन ना एक निर्दिष्ट समय वस्तु केते दूरता जाउछि तार सूत्र हला दूरता बाय समय एकक हला किलोमीटर बाय घंटा बा किलोमीटर आवर इनवर्स एसआई एकक तार मीटर बाय सेकंड मीटर बाय सेकंड इनवर्स आउ ए एककटा प्राय आसे नाही खाली मन रखतो बेग विषय एति हला जदि दूरता किलोमीटर थिबो समय को हमें घंटा नबा जदि मीटर थिबो सेकंड नबा जदि सेंटीमीटर थिबो मध्ये सेकंड नबा आ विषय हम जतल प्रॉब्लम करबा मैथमेटिक्स प्रॉब्लम करबा हमर गणित प्रक्रिया उडा करबा जतल भलारे बुझिबो अदिश राशि जान एबे देखिबा हाराहारी बेग कोन टिकेटा लिखे देली हाराहारी हाराहारी बेग कौन ना जिते वस्तु असम बेगर गति करे असम दूरता गति करे असम असम गति वस्तु जो गति असम गति हुए से असम बेगर गति करें धरे आम धरू से तार हाराहारी बेग अना वस्तु वस्तुटीर असम गति और असम बेग पाई वस्तुटीर असम गति और असम बेग पाई आमको हाराहारी बेग आने पड़े गोटे इंपोर्टाट टॉपिक जो वस्तु असम गति जाऊँ धर मुझे टेबुल कली लिखिदेली समय ए जाइछन्ति आ बी जाइछन्ति ए दी जण 5 मिनिट लेखे जदि आम अध घंटा लेखे नबा प्रथम 30 मिनिट 9:30 9:30 रे दी जण बाहरले 9:30 रु 10टा 10टा रु 10:30 10:30 रु 11टा आम अध घंटा समस्त केते दूरता जाइछन्ति आ समवेग ना असमवेग देखला धर ये अध घंटा जाइछि 10 किलोमीटर तापर अध घंटा गला पुणी 10 किलोमीटर तापर अध घंटा गला पुणी 10 किलोमीटर तो टोटाली 30 किलोमीटर गला 1.5 आवर रे 1.5 घंटा रे बी गला प्रथम अध घंटा गला ये 7 किलोमीटर
तापर अधघंटाटे गला 12 किलोमीटर, तापर अधघंटाटे गला 18 किलोमीटर। तो ये कौन है बी कौन है ना समान समय रे ये असमान दूरता गला ताकू कहवा असमगति और असम वेग। ए कौन है ना समान समय से अधघंटाटे नहीं किंतु ये समान होगा आपको कहवा समगति बा समवेग। तो आर जदि हाराहारी वेग काढ़ा तो आर 10 किलोमीटर प्रति घंटा आसो आर हाराहारी वेग काढ़ा पड़ो। तुम मुझे पचारि तुम बी रेग कदे तुम 7 कह ना 12 कह ना 18 कह हाराहारी आने पड़ो। हाराहारी वेगर सूत्र है हाराहारी वेग ना मोट दूरता बाई मोट समय। मन रखा सूत्रटा हाराहारी वेग वेग खाली वेग आने तुम दूरता बाई समय आण कि एमती कार जब प्रोब्लेम आसो तुमको अधघंटा थे तार वेग देते दूरता जाइए तुम तार वेग आण तुम हाराहारी वेग पचार तुम खाली दूरता बाई समय पकड़ सूत्र भूल हो मोट दूरता बाई मोट समय को तार हाराहारी वेग कहवा आर जो आम गणित जहाँ करवा से तुम जापर ठीक भाव में जापर कि तार हो बर्तमान वेग ये नेक्स्ट देखा परिवेग बा वेलोसिटी कौन। बेगर कौन करते आम एक निर्दिष्ट समय वस्तु केते दूरता जाए टोटाल दूरता जाए आम किसी से कोपड़े जाए से पूर्व पटे जाए ना पश्चिम पटे जाए ना पछ पटे जाए ना आग पटे जाए कोपड़े जाए आम देखुना कि भेलोसिटी दिग दरकार से कोपटे जाए दिग तुम जो आम हिसाब करुले ना जो कौन होता ना दूरता और विस्थापन दीटा कथा आसला दूरता विस्थापन दूरता विस्थापन कौन आसला दूरता माने आम देखा से कोपटे जाए से केते दूरता जाती सी जाती दूर विस्थापन माने केते तार सर्वनिम्न दूरता को आम विस्थापन कहवा सेमती ये परिवेग क्षेत्र में विस्थापन को आस परिवेग बोले कौन ना एकक समय अंतराल रे वस्तुर विस्थापन को परिवेग बा वेलोसिटी बोली कहा जाए। एकक समय अंतराल रे वस्तुर विस्थापन को तार परिवेग बा वेलोसिटी आम कहवा वेलोसिटी बा परिवेग कथा जो आसला से समय गोटे दिगरे ही जो पड़ो दिग परिवर्तन करदे तार परिवेग परिवर्तन हो आउ गोटे सिंपल रे लिखि दउची एक निर्दिष्ट दिगरे एक निर्दिष्ट दिगरे गोटे वस्तुर वेग को एक निर्दिष्ट दिगरे गोटे वस्तुर वेग को परिवेग कहा जाए। दिग जदि परिवर्तन होगला ताको आउ गोटे परिवेग आम हिसाब करवा वेग परिवर्तन हेले भी ताको आउ गोटे परिवेग आम हिसाब करवा परिवेगर जमी तार दूरता बाई समय होता वेगर जमी आम फर्मुला होता दूरता बाई समय परिवेगर फर्मुला हम विस्थापन बाई समय विस्थापन बाई समय वेगर होता दूरता बाई समय आर होता विस्थापन बाई समय सब गोटे जिन मन रख ना परिवेग बोले कौन जदि तार गोटे वस्तु गोटे सरल रेखार जाऊँगी आ तार समवेगर जाऊँगी बोले तार परिवेग से कह जदि जो तार वेग जदि परिवर्तन होगा गोटे सरल रेखार जाऊँगी वेग परिवर्तन होगा वेग कमिगला बढ़ीगला आउ दिग चेंज होगा एपटे बुली पड़ा सेपटे बुली पड़ा बोले ताकू परिवेग से आउ गोटे वेग हो परिवेग बोली कहवा आउ आर एकक समान जमी दूरता विस्थापन एकक समान से वेग परिवेगर एकक है ना किलोमीटर बाई घंटा
मीटर बाय सेकेंड सेंटीमीटर बाय सेकेंड बा आपको जदि आम लिखा किलोमीटर आवर इनवर्स मीटर सेकेंड इनवर्स सेंटीमीटर सेकेंड इनवर्स एसआई एक कौन एसआई एक सहीटा एसआई एक कौन ना मीटर बाय सेकेंड को एसआई एक बोली कहना मीटर बाय सेकेंड है तार एसआई एक तो परिवेग मान जान विस्थापन बाय समय जदि दूरता तार जदि दिग चेंज है बेग चेंज है परिवेग चेंज हम ये भी दुटा ऑप्शन आसला जमी आम बेगर तुम आम हाराहारी बेग कौन भी आने ना जब तार गोटे सब कौन से गोटे स्पीड जीव बेले बेले तार बेग चेंज हम आम बैक चलला बेले सब गोटे स्पीड बैक चलाऊे ना कार चलला बेले सब गोटे स्पीड बैक चलाऊे ना स्कूल को जाए सैकेल गोटे स्पीड जाऊे ना चलला बेले सब आम के चली कमुची स्पीड कमुची के बढ़ुची से आम हाराहारी बेग आने ये भी आम हाराहारी परिवेग आने पड़ो कौन पे ना परिवेग सब सामान रही धर मु गोटे स्कूल बाहर मो घर बाहर मु स्कूल को गली ସେଇଠି ମୁଁ କେତେବେଳେ ମୋର ବେଗ କମିଯିବ କେତେବେଳେ ମୋର ବେଗ ବଢ଼ିଯିବ କେତେବେଳେ ମୁଁ ଗୋଟେ ପଟେ ଯିବି କେତେବେଳେ ଆଉ ଗୋଟେ ପଟେ ବୁଲି ପଡ଼ିବି ତ ବଙ୍କା ରାସ୍ତା ଯାଇଥିବ ବୁଲାଣି ଯାଇଥିବ ବୋଲେ ବୁଲି ପଡ଼ିବି ତ ଏଇଠି 5-6ଟା ପରିବେଗ ପଳେଇ ଆସିବ ବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ମୁଁ ସ୍କୁଲକୁ ଗଲି ମୋର ଦିଗ ଚେଞ୍ଜ କଲି ବେଗ ଚେଞ୍ଜ କଲି ହୁଏତ ମୋର 5-6ଟା ପରିବେଗ ପଳେଇ ଆସେ ତ ମୋତେ ଜଣେ ପଚାରିବ ଯେ ବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ସ୍କୁଲର ପରିବେଗ କେତେ ତୋର ପରିବେଗ କେତେ ହେଲା ତ ମୁଁ କ'ଣ 5-6ଟା ପରିବେଗ କହିବି ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ସିମ୍ପଲ ଫର୍ମୁଲା ଅଛି ହାରାହାରି ପରିବେଗ ଯେମିତି ହାରାହାରି ବେଗ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ହାରାହାରି ପରିବେଗ ଅଛି ଦେଖିବା ହାରାହାରି ପରିବେଗ ମାନେ ବୁଝିଲ ସବୁ विस्थापन को परिवेग कहुए तार फर्मूला तार एकक आउ गोटे जिनस लिखा भूल जाइए ना यहाँ सदिश राशि जब जेहेतु दिग उपर निर्भर कै दिग चेंज होगले परिवेग चेंज हो तेणु यह एक सदिश राशि यह एक सदिश राशि यह गोटे सदिश राशि है देखिए हाराहारी परिवेग कौन हाराहारी परिवेग कौन केत हाराहारी परिवेग आना जिते आम वस्तुर परिवेग बारंबार परिवर्तन होता परिवेग परिवेग केत परिवर्तन हो ना वस्तुर दिग बदलिले वस्तुर बेग बदलिले वस्तुर दिग ओ बेग वस्तुर दिग ओ बेग बा उभय उभय परिवर्तन हेले ताको परिवर्ती परिवेग कह ताको परिवर्ती वेरिएबल वेलोसिटी है जिते परिवेग उदाहरण मुझे तुमको देली मु घर बाहर स्कूल को गली से के बुलाणी बुलिली केतले मु स्पीड रे चलुली केतले धीरे चलली मोर को स्थान रे बेग बढ़ीगला को स्थान रे बेग कमीगला को गोटे दिग चेंज होगा हेले ये 5-7टा परिवेग पड़े आसो यह परिवर्ती मत जन पचारा तोर परिवेग के तोर के वेलोसिटी तू स्कूल को गलु से मोर 5-7टा परिवेग पड़े आसो जहाँ परिवर्ती परिवेग कहुए ये आमको हाराहारी परिवेग आना पड़े एथिरे हाराहारी परिवेग आमको हाराहारी परिवेग एवरेज वेलोसिटी आम हाराहारी परिवेग एवरेज वेलोसिटी आने किमिति आनिबा आमा ना प्रारंभिक परिवेग मुझे फास्ट रे जो मोर फास्ट प्रथम परिवेग आ विद्यालय पहुंचा समय अंतिम परिवेग से दुटा को मिसेकी बाई 2 करदे कथा ना हाराहारी परिवेग
বা एवरेज वेलोसिटी सूत्र होला ये मुझे सिंपल लिखि दूची ना u प्लस v बाई 2 आर परिवार u कौन v कौन ना v ए v बोले कौन ना हाराहारी परिवेग u बोले प्रारंभिक परिवेग बाहरला समय परिवेग वस्तु गति कर आरंभर परिवेग प्रारंभिक परिवेग स्मॉल v बोले कौन ना अंतिम परिवेग एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू u प्लस v बाई 2 प्रारंभिक परिवेग बाई अंतिम परिवेग बाई 2 आउ आर एकक मीटर बाई सेकेंड किलोमीटर बाई घंटा एसआई एकक मीटर बाई सेकेंड से सेम ही एति गला हमर परिवेग परिवेग दिग उपर निर्भर करे या अतिश राशि एति गला परिवेग आमे वेग विषय पढ़ले परिवेग विषय भी पढ़ले नेक्स्ट देखला पार्थक्य कोन सामंजस्य कोन एटा तमे निजे निजे चाहिले कर परिबो मु लिखि दोछि पार्थक्य सामंजस्य कोन वेग परिवेग भितर पार्थक्य सामंजस्य कोन जे भलारे सुनिदिबो भलारे बुझ दैतो से तासी लिखि परिबो वेग सामंजस्य कोन पार्थक्य कोन फास्ट पार्थक्य लिखि दबा वेग परिवेग मध्य पार्थक्य लिखला फास्ट पार्थक्य कौन हम संज्ञा एकक समय रे वस्तुर अतिक्रांत दूरता ना एकक समय वस्तु जिते दूर जाइए तार वेग कह परिवेग कौन एकक समय रे वस्तुर विस्थापन विस्थापन को तार परिवेग कह तापरे एटा एक अदिश राशि से सदिश राशि आपको दिग किसी दरकार नहीं से दिग उपर निर्भर करे उभय परिमाण दिग यह अदिश राशि ये दिग उपर निर्भर करवानी से दिग उपर निर्भर करिवो यह केवल वस्तुर गतिर परिमाण उपरे निर्भर करे यह वस्तु गतिर उभय गतिर हबनी एठे बेगर हब एठे वस्तुर बेगर वस्तुर एटा भी बेगर यह वस्तुर बेगर उभय परिमाण और दिग उपर निर्भर करे आ गोटे पार्थक्य बेग के जीरो हेनी से जमी बेग आम हिसाब कर किसी ना गोटे दूरता जाइए ना स्थिर थी वस्तु आम बेग कि आना
ବେଗ କେବେ ହେଲେ ଜିରୋ ହେଇପାରିବନି, କିନ୍ତୁ ପରିବେଗ ଜିରୋ ହେଇପାରିବ। ବେଗ ଶୂନ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ପରିବେଗ ଶୂନ ହୋଇପାରିବ। ଏତିକି ପାର୍ଥକ୍ୟ। ବେଗ ଶୂନ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପରିବେଗ ଶୂନ ହୋଇପାରିବ। ପରିବେଗ କେମିତି ଶୂନ ହବ? ଧର ଗୋଟିଏ ବୃତ୍ତାକାର ପଥ ଅଛି, ଜଣେ ଏଇଠୁ ବାହାରିଲା ପୁଣି ଏଇଠି ହିଁ ପହଞ୍ଚିଲା ଆସିକି। ଧର ସେ ଏଇଠୁ ଏତିକିର ଦୂରତା ହେଲା 500 ମିଟର। ଆମର ବୃତ୍ତର ପରିଧି, ଆର ପରିଧି ହେଲା ଧର 500 ମିଟର। ଜଣେ ଏଇଠୁ ବାହାରିଲା, ପୁଣି ସେ ଚକ୍ରାକାର ଗତିରେ ଯାଇ ପୁଣି ବୃତ୍ତାକାର ରାସ୍ତାରେ ଯାଇକିରି ପୁଣି ଥରେ ଏଇଠି ହିଁ ପହଞ୍ଚିଲା। ତାର ବେଗ କେତେ ହବ? ଏତିକି ଯିବାକୁ ତାକୁ ମନେକର, ଏତିକି ଯାଇକି ଆସିବାକୁ ତାକୁ ମନେକର 20 ସେକେଣ୍ଡ ଲାଗିଲା ମନେକର। 20 ସେକେଣ୍ଡ ବା 50 ସେକେଣ୍ଡ ଲାଗିଲା। ଏଠୁ ଯାଇ ପୁଣି ଥରେ ଏଠି ପହଞ୍ଚିବାକୁ ତ 50 ସେକେଣ୍ଡ ଲାଗିଲା। ତ ଦୂରତା ଭାଇ ସମୟ 500 ମିଟର ଗଲା 50 ସେକେଣ୍ଡରେ କେତେ ହେଲା ନା 10 ମିଟର ବାଇ ସେକେଣ୍ଡ। ପରିବେଗ କେତେ ହବ? ବିସ୍ଥାପନ କଣ ତାର? ପରିବେଗ ଆଣିଲେ ଆମେ ବିସ୍ଥାପନକୁ ଆଣୁଛେ ସବୁବେଳେ। ପରିବେଗ ତାର କେତେ ହବ? ବିସ୍ଥାପନ କେତେ ହେଇଛି? ସେ ଯୋଉଠି ଯାଇଥିଲା ସେଇଠି ଏକା ପହଞ୍ଚିଲେ, ବିସ୍ଥାପନ 0 ମିଟର ବାଇ 50 ସେକେଣ୍ଡ। ତ ଶୂନକୁ 50ରେ ହରିବ, ଶୂନକୁ 50 ହରିଲେ ଶୂନ ହେଲା, 0 ମିଟର ବାଇ ସେକେଣ୍ଡ। ତ ପରିବେଗ ଶୂନ ହେଇପାରିବ, କିନ୍ତୁ ବେଗ କେବେ ହେଲେ ଶୂନ ହବ ନାହିଁ। ଏତିକି ଥିଲା ପାର୍ଥକ୍ୟ। ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ କଣ? ବେଗ ଓ ପରିବେଗ ମଧ୍ୟରେ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ କଣ? ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ କଣ ଦେଖିବାକୁ ମୁଁ ଏଠି ଲେଖୁଛି, ଚିନ୍ତା କର ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ କଣ? ଦିଟି ଯାକର ଏକକ ସମାନ, ଦିଟି ଯାକର ଏସ୍ଆଇ ଏକକ, ତାର ବି କିଲୋମିଟର ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା, ଆର ବି କିଲୋମିଟର, ଉଭୟର ଏକକ ସମାନ। ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଉଭୟର, ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ହେଡିଂ ଦେଇକି ଲେଖୁଛି, ଉଭୟର ଏକକ ସମାନ। ଆଉ କଣ ବେଗ ଆଉ ପରିବେଗ ଭିତରେ ଆଉ କଣ ସମାନ ହେଇପାରିବ? ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଅଛି। ଗୋଟେ ମୁଁ ଉଦାହରଣ କହୁଛି, ଧର ଗୋଟେ ବସ୍ତୁ ଏ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି ଆଉ ଗୋଟେ ବି ସ୍ଥାନ ଅଛି। ଜଣେ ସିଧା ସରଳ ରେଖାରେ ଏ ରୁ ବି କୁ ଆସିଲା ସମ ବେଗରେ। ଏ ରୁ ବି କୁ ଆସିଲା ମାନେ ସରଳ ରେଖା ଗତି, ଦିଗ ତାର କୋଉଠି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇନି, କିନ୍ତୁ ବେଗ ବି ଧର ତାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇନି। ତାହେଲେ ସେଠି ତାର ବେଗ ଓ ପରିବେଗ ସମାନ ହବ। ତାର ବେଗ ଯାହା ପରିବେଗ ତାହା, ତାର ତ ଦିଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇନି। କି ତାର ବେଗ ସ୍ପିଡ ବି ସମାନ, ସେ ସମାନ ସ୍ପିଡରେ ଯାଇଛି। ଯଦି ବେଗ ତାର ଯଦି ସମାନ ସ୍ପିଡରେ ଗଲା ଆଉ ଦିଗ ସିଧାରେ ଗଲା, ତାହେଲେ ତାର ବେଗ ଯାହା ପରିବେଗ ତାହା ହିଁ ଆସିବ ନା ନାଇଁ? ଏଇଟା ଟିକେ ଭଲରେ ବୁଝିବ, ଚିନ୍ତା କଲେ ବୁଝିବ। ନା ବସ୍ତୁର ବେଗ ଆଉ ଦିଗ ଯଦି ବଦଳିଲାନି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟରେ, ଯଦି ସିଏ ସମାନ ସମବେଗରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦିଗରେ ଏକ ସରଳ ରେଖାରେ ଗତି କଲା, ସରଳ ରେଖାରେ ଗତି କରିବ ସିଏ, ବଙ୍କା ହେଲେ ତ ତାର ଦିଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହବ ନା। ତ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟରେ ଯଦି ଗୋଟିଏ ବସ୍ତୁ ସମବେଗ ଓ ଏକ ସରଳ ରେଖାରେ ଗତି କଲା, ତାହେଲେ ତାର ବେଗ ଓ ପରିବେଗ ସମାନ ହବ। ଗୋଟିଏ ବସ୍ତୁ ସମବେଗରେ, ଗୋଟିଏ ବସ୍ତୁ ସମବେଗରେ ଏକ ସରଳ ରେଖାରେ ଗତି କଲେ, ଏକ ସରଳ ରେଖାରେ ମାନେ ଗୋଟିଏ ସିଧା ଗୋଟିଏ ଦିଗରେ, ତାର ଦିଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହଉନି। ବସ୍ତୁଟିର ବେଗ ଓ ପରିବେଗ ସମାନ। ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଦିଟା,
ପାର୍ଥକ୍ୟ ଏଇଟା ଲେଖିବ ଦିଟା ତିନିଟି ଯାକ ତମ ବହିରେ ଦେଇଛି ଏଇଟା ଉଦାହରଣଟା ଏଇଟା ତମ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତରରେ ଦିଆଯାଇଛି ଦେଖିବା ଦିଟା ଫାଷ୍ଟ ଏଇଟା ଦେଖିବା ସୁମନ୍ତ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଗଲାବେଳେ 20 କିଲୋମିଟର ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା ବେଗରେ ଯାଏ ବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ଫେରିଲା ବେଳେ 30 କିଲୋମିଟର ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା ବେଗରେ ଫେରେ ଗଲାବେଳେ ଟିକେ ସ୍ଲୋରେ ଯାଏ 20 କିଲୋମିଟର ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା ଫେରିଲା ବେଳେ ଟିକେ ସ୍ପିଡରେ ଆସେ ସାଧାରଣତଃ ତମମାନେ ବି ଲେଖି ପାରୁଥିବ ନା ଯେତେବେଳେ ବେଲ୍ ବାଜୁଛ ସବୁ ପିଲା ଗୋଟେ ଥରରେ ଏକାଥରେ ଧାଇଁବେ ଏକାଥରେ ସ୍କୁଲକୁ ଆସିଲା ବେଳେ ଯେତେବେଳେ ସ୍କୁଲକୁ ଯାଉଛ ସେତେବେଳେ ବାଟରେ କୋଉଠି କଣ ହଉଛି ସବୁ ଦେଖି ଚାହିଁକିରି ଭଲ ଆସିବ ଘରକୁ ଆସିଲା ବେଳେ ପୁରା ଫୁଲ ସ୍ପିଡରେ ସବୁ ଆସିବ ସେମିତି ସୁମନ୍ତ ଗୋଟେ ପିଲା ଯିଏକି ଗଲାବେଳେ 20 କିଲୋମିଟର ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟାରେ ଯାଇଛି ଆଉ ଆସିଲା ବେଳେ ସ୍କୁଲରୁ 30 କିଲୋମିଟର ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟାରେ ଯାଇଛି ସେ ତ ଚାଲି ଚାଲି କେବେ ଏତେ ସ୍ପିଡରେ ଯାଇପାରିବନି ଗାଡିରେ ଯାଇଛି ଗାଡିରେ ହିଁ ଯାଇଥିବ ଗାଡିରେ ଯାଇଛି ହାରାହାରି ବେଗ କେତେ ନା ହାରାହାରି ବେଗର ସୂତ୍ର ଆମେ କଣ ପଢିଥିଲେ ନା ହାରାହାରି ବେଗର ସୂତ୍ର ପଢିଥିଲେ ନା ମୋଟ ଦୂରତା ଭାଇ ମୋଟ ସମୟ ଏଠି ତ ଏଠି ଆମେ ଦୂରତା କି ସମୟ ଦେଇନି ଏଠି ଖାଲି ବେଗ ଦେଇଦେଇଛି ତ ଆମେ ଫାଷ୍ଟରେ ଦୂରତା ଆଉ ସମୟ ଆଣିବାକୁ ପଡିବ କିଛି ଦେଇନଥିଲେ ଗୋଟେ ତିନିଟା ରାଶିରୁ ଯଦି ଦିଟା ଦେଇଥିବ ଗୋଟେ ଦେଇନଥିବ ବୋଲେ ଏକ୍ସ ନେଇକି ଆଣିବ ଦିଟି ଯାକ ଦେଇନଥିଲେ କେମିତି ଆଣିବ ଦେଖିବା କେତେ ହିସାବ ହବ ମନେକର ଆମେ ନେଇଯିବା ମନେକର ସୁମନ୍ତର ବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ସ୍କୁଲର ଦୂରତା ବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ସ୍କୁଲର ଦୂରତା ନୁହଁ ବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ଘରର ଦୂରତା ବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ଘରର ଦୂରତା ଏକ୍ସ ମନେ ଗଲେ ଏକ୍ସ ବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ତା ଘରର ଦୂରତା ହେଲା ଏକ୍ସ ଗଲାବେଳେ କେତେ ବେଗରେ ସେ ଯାଇଛି ଘରୁ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ 20 କିଲୋମିଟର ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା ବେଗରେ ଯାଇଛି 20 କିଲୋମିଟର ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା ବେଗରେ ଯାଇଛି ତାହେଲେ ଏଇଠୁ ଆମେ ତାର ସମୟ ଆଣିପାରିବା ସମୟ କେମିତି ଆଣିବା ଦିଟା ସମୟ ଆମକୁ ଆଣିବାକୁ ପଡିବ ନା ଗଲା ଆସିକି ତାକୁ କେତେ ସମୟ ଲାଗିଛି ଆଇଲା ଆସିକି ତାକୁ କେତେ ସମୟ ଲାଗିଛି ତ ଫାଷ୍ଟ ସମୟଟାକୁ ମନେ ଗଲି ଟି ୱାନ୍ ନେଇଯିବା ବେଗର ସୂତ୍ର କୁହାହବ ବେଗର ସୂତ୍ର କଣ କହିଥିଲି ଦୂରତା ବାଇ ସମୟ ଆମେ ଜାଣିଛେ ବେଗ ଇଜିକାଲ ଟୁ ଦୂରତା ବାଇ ସମୟ କେତେ ବେଗରେ ଯାଇଛି ସେ 20 କିଲୋମିଟର ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟାରେ ଯାଇଛି 20 କିଲୋମିଟର ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟାରେ ଯାଇଛି ଦୂରତା କେତେ ଆମେ ନେଲେ ଏକ୍ସ ସମୟ ମନେକର ଧର ଟି1 ଲାଗିଛି ଲେଖିଦେବା ମନେକର ସମୟ ନେଇଛି ସେ ଟି1 ମାନେ ସେ ଟି1 ସମୟ ନେଇଛି ଆଉ ଗୋଟେ ତାର ଫେରିଲା ବେଳକୁ ଆମେ ଟି2 ନେବା ଏକ୍ସ ବାଇ ଟି1 ହେଲା ତାପରେ ତାକୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ହିସାବ କରୁଛେ ବଜ୍ରଗୁଣନ ଯେତେବେଳେ କରିବା ଟି1 20 ଇଜିକାଲ ଟୁ ଏକ୍ସ ଆମେ ଏଠି କେତେ ସମୟ ଲାଗିଛି ଆଣିବା टी1 इजिकल टू एक्स अच्छी ना 20टा सेपटे गला हरण हम टी1 इजिकल टू एक्स बाई 20 कौन ना घंटा जो घंटा ही एटा समय जो बेगर एकक जो किलोमीटर बाय घंटा अच्छी समय एकक कौन घंटा ही हम दूरता दूरता भी किलोमीटर मन कर आर एक्स किलोमीटर मन कर स्कूल तार घर दूर मन कर एक्स किलोमीटर तो टी1 के एक्स बाई 20 घंटा कौन आम कले फास्ट मनकर दूरता ये जेहेतु आमको हाराहारी बेग आने पड़ो हाराहारी मान मोट दूरता भाई मोट समय आने आना ये तो दूरता देनी कि समय देनी आम कि आना गोटे ट्रिक अच्छे मनकर आम दूरता को एक्स नहीं दूरता एक्स ने मैंने से केते दूर जाइए गला एक्स आइला एक्स एक्स किलोमीटर गला एक्स किलोमीटर पुणी फेरला 2x किलोमीटर हेले आम प्रथम तार केते टाइम लगी द्वितीय फेरला बेलू केते टाइम लगी आना प्रथम टाइम टाक आम टी1 ने बेग इजिकल दूरता समय 20 इजिकल टू एक्स बै टी1 वज्र गुणन कले टी1 20 इजिकल टू एक्स टी1 इजिकल टू एक्स बै 20 घंटा तापरे फेरिला बेले फेरिबाटा हिसाब करवा विद्यालय
ଘରକୁ 30 କିଲୋମିଟର ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା ବେଗରେ ଫେରିଛି। ଗଲା 20 କିଲୋମିଟର ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟାରେ, ଫେରିଲା 30 କିଲୋମିଟର। ପୁଣି ଆମେ ଏଠି ବେଗର ସୂତ୍ର ପକେଇବା ନା ବେଗ ଗଲେ ସେ 30 କିଲୋମିଟର ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା ଯାଇଛି। ଦୂରତା ଆମେ ନେଇଛେ ଏକ୍ସ, ଦୂରତା ତ ସମାନ ନା, ଗଲା ଆସିକି ଦୂରତା ଗୋଟେ ଥିବ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଲଗା ହେଇଯିବ, ଦୂରତା ଏକ୍ସ ଜାଗା ବାଇ T2। ଏଇଠି ଆମେ ନେଇଯିବା ମନେକର T2 ଲାଗିଛି ହେଲା। ଏଠି ବଜ୍ର ଗୁଣନ କରିବା T2 30 ଇଜିକାଲ ଟୁ ଏକ୍ସ, T2 ଇଜିକାଲ ଟୁ ଏକ୍ସ ବାଇ 30 ଘଣ୍ଟା। ତ ତାକୁ ଫେରିବାକୁ ଲାଗିଲା ଏକ୍ସ ବାଇ 30 ଘଣ୍ଟା, ଯିବାକୁ ଲାଗିଲା ଏକ୍ସ ବାଇ 20 ଘଣ୍ଟା, ଏକ୍ସ ବାଇ 30 ଘଣ୍ଟା। ମୋଟ ସମୟ କେତେ ଲାଗିଲା? ମୋଟ ସମୟ ଗଲା ଆସିକି T1 ଆଇଲା ଆସିକି T2, T1 ମିଶାଣ T2 ଇଜିକାଲ ଟୁ ଏକ୍ସ ବାଇ 20 ମିଶାଣ ଏକ୍ସ ବାଇ 30। ଲସାଗୁ ବାହାରିବ, 2 3 ଲସାଗୁ 6, 20 30 ଲସାଗୁ 60, 60 3x ପ୍ଲସ୍ 2x 5x ବାଇ 60। ଆଉ 5କୁ 60 ଯଦି କଟାକଟି କରିବ ଏକ୍ସ ବାଇ 12, ତ ତାକୁ ମୋଟ ସମୟ ଲାଗିଲା ଏକ୍ସ ବାଇ 12 ଘଣ୍ଟା। ମୋଟ ସମୟ ପଳେଇଲା। ମୋଟ ଦୂରତା କେତେ? ଏଇଟା ମୁଁ ଗାର ପକେଇ କରିଦଉଛି। ନା ମୋଟ ଦୂରତା ହେଲା x ପ୍ଲସ୍ ଏକ୍ସ। ସେ କେତିକି ଯାଇଛି ତାର ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ, ତାର ଦୂରତା ହେଲା x କିଲୋମିଟର, ସେ ଗଲା x ଆଇଲା x, ମୋଟ ଦୂରତା ହେଲା 2x କିଲୋମିଟର ହେଲା। ସେ ଯାଇଛି x, ଫେରିଛି x, ମୋଟ ଟାଇମ ହେଲା x ବାଇ 12 ଘଣ୍ଟା। ତାହେଲେ ଆମର କଣ ଆସିବ ନା ହାରାହାରି ବେଗ ଆସିବ। ହାରାହାରି ବେଗର ସୂତ୍ର ହେଲା ମୋଟ ଦୂରତା ବାଇ ମୋଟ ସମୟ। ହାରାହାରି ବେଗ ର ସୂତ୍ର ମୋଟ ଦୂରତା ବାଇ ମୋଟ ସମୟ। ମୋଟ ଦୂରତା କେତେ ନା 2x କିଲୋମିଟର, ମୋଟ ସମୟ କେତେ x ବାଇ 12 ଘଣ୍ଟା, 2x ବାଇ x ବାଇ 12। ତାକୁ ସମାଧାନ କେମିତି ଦେବା ନା ଏଇଟା ଗୁଣନ ହେଇକି ଓଲଟିଯିବ, 2x ଗୁଣନ 12 ବାଇ x। ତ ଏଠି x କୁ x କ୍ୟାନ୍ସଲ ହେଇଗଲା, 12 ଦୁଗୁଣେ 24, 24 କିଲୋମିଟର ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା। ତ ତାର ହାରାହାରି ବେଗ କେତେ ଆସିବ? 24 କିଲୋମିଟର ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା। और ହାରାହାରି ବେଗ 24 କିଲୋମିଟର ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା। ବୁଝିଲ? ଏଇଭଳିଆ ଯଦି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଆସେ, ଯଦି ଦେଇଥିବ, ଯଦି ବେଗ ଦେଇଥିବ, ଦୂରତା କି ସମୟ ତମକୁ ଦେଇନଥିବ, ତମେ ଫାଷ୍ଟରେ ଯେହେତୁ ଦୂରତାଟା ସମାନ, ସମୟ ତ ସମାନ ହେଇପାରିବନି ନା। ଯଦି ବେଗ ବଢିଛି କମିଛି, ସମୟ ମଧ୍ୟ କିଛି ବଢିପାରେ କମିପାରେ। ସେତିକି ସମୟରେ ଏକା ସେତିକି ବେଗରେ ଯିବ, ସେତିକି ସମୟରେ କଣ ତାଠୁ ଅଧିକ ବେଗରେ ପଳେଇବ? ଦୂରତାଟା ତ ନିଶ୍ଚୟ ସମାନ ହେଇଥିବ ନା। ବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ସ୍କୁଲ ଦୂରତା କଣ ଆଜି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଅଛି, କଣ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ହେଇଯିବ? ତ ଦୂରତାଟାକୁ ତମେ ସମାନ ନେଇଯିବ, x କିଲୋମିଟର ନେଇଯିବ। ଦୂରତାକୁ x ନେଇଗଲେ କଣ ହବ ନା ସମୟ ଆମେ ଆଣିପାରିବା। ଫାଷ୍ଟରେ T1 ଆଣିବ, ଗୋଟେ ଫାଷ୍ଟ ଗଲା ବେଳର ସମୟକୁ T1 ନେଇଯିବ, ଆଇଲା ବେଳର ସମୟକୁ T2 ନେଇଯିବ। T1 କେତେ ଆସିବ ଭାରି x ବାଇ 20 ଘଣ୍ଟା, T2 କେତେ ଆଇଲା ଭାରି x ବାଇ 30 ଘଣ୍ଟା। T1 ତମେ ଆଣିପାରିବ, T2 ଆଣିପାରିବ, ତାପରେ ମୋଟ ସମୟ ପଳେଇଲା। ମୋଟ ସମୟ ଆଇଲା ପରେ ହାରାହାରି ବେଗ ମୋଟ ଦୂରତା ବାଇ ମୋଟ ସମୟ। ପରୀକ୍ଷାରେ କଣ ଏ ଗଣିତ ଆସିବ ନା କଣ? ଏଇଭଳିଆ ଗଣିତ ଆସିବ। ଏଇଭଳି ଗଣିତ ହେଲେ ଏଇଭଳି। ବୁଝିଲା? ନେକ୍ସଟ ସେ 2 ନମ୍ବରଟା ଦେଖିବା। 2 ନମ୍ବରଟା ତମ ବହିର ଉଦାହରଣରେ ଦେଇଛି। ଭାଗ୍ୟଶ୍ରୀ 90 ମିଟର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ବିଶିଷ୍ଟ ପୋଖରୀରେ ପହଁରିଲା। ଧର ଗୋଟେ ପୋଖରୀଟେ ଅଛି, ତାର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ହେଲା 90 ମିଟର। ସେ ଥରେ ପୋଖରୀର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଦିଗରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରାନ୍ତରୁ ଅନ୍ୟ ପ୍ରାନ୍ତକୁ ପହଁରି ପୁଣି ଥରେ ସେଇ ସ୍ଥାନକୁ ଆସିଲା। ଧର ସେ ଏଇଠୁ ବାହାରିଛି, ଏଠୁ ପୁରା ସିଧା ଗଲା 90 ମିଟର, ପୁଣି ଥରେ ପଛକୁ ଆସିଲା ଆଉ ଥରେ 90 ମିଟର।
से बाटर गला से बाटर ही से 4 मिनिट नेला एतिक से जाइकी पुणी आसवाको 4 मिनिट लगला ताल तार हाराहारी बेग परिवेग हाराहारी बेग आनिବାକୁ ଗଲେ ମୋଟ ଦୂରତା ଭାଇ ମୋଟ ସମୟ ମୋଟ ଦୂରତା କେତେ ଯାଇଛି ଭାଗ୍ୟଶ୍ରୀ ଅତିକ୍ରାନ୍ତ କରିଥିବା ମୋଟ ଦୂରତା ଭାଗ୍ୟଶ୍ରୀ ଅତିକ୍ରାନ୍ତ କରିଥିବା ମୋଟ ଦୂରତା ତା କେତେ ଗଲା ସିଏ ନା 90 ମିଟର ଗଲା ପୁଣି 90 ମିଟର ଆସିଲା 180 ମିଟର କେତେ ସମୟ ତାକୁ ଲାଗିଛି 4 ମିନିଟ ଲାଗିଛି ତାକୁ ସେ ଯାଇକି ଆସିବାକୁ 4 ମିନିଟ ଲାଗିଛି ସମୟ କେତେ 8 ମିନିଟ ନୁହଁ ସେ 4 ମିନିଟ ନେଇଛି ମିଟର ଥିଲେ ମୁଁ ତମକୁ ଏକକରେ ପଢେଇଥିଲି ମିଟର ଥିଲେ ସେକେଣ୍ଡ କରିବାକୁ ପଡିବ 4 ମିନିଟ କେତେ ସେକେଣ୍ଡ 4 × 60 240 ସେକେଣ୍ଡ କିଲୋମିଟର ଥିଲେ ଘଣ୍ଟାରେ କରିବ ମିଟର ଥିଲେ ସେକେଣ୍ଡ କରିବ ତ ଏଇଠି ତାର ହାରାହାରି ବେଗ କେତେ ପଳେଇ ଆସିବ ମୋଟ ଦୂରତା ଭାଇ ମୋଟ ସମୟ ମୋଟ ଦୂରତା ହେଲା 180 ମୋଟ ସମୟ ହେଲା 240 ସବୁବେଳେ ମନେ ଦେଖୁଥିବ ଏଇଟା ସାଧାରଣତଃ ସବୁ ପିଲା ଭୁଲ କରନ୍ତି ନା ଏକକ ଯଦି ମିଟରରେ ଅଛି ଏଇଟା ଯଦି ତମ ମିନିଟ ଦେଇଦେଲା ତମେ ଯଦି 4 ପକେଇଦବ ବୋଲି ଭୁଲ ହେଇଯିବ ମିଟରରେ ଦେଲେ ବେଗ ହିସାବ କଲା ବେଳେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମିଟର ଥିଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ କରିବ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କିଲୋମିଟର ଥିଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟା କରିବ 180 ବାଇ 240 ଶୂନ ଶୂନ କଟିଲା 18/24 ତାପରେ 6ରେ ଯଦି କଟେଇଦେବ 6 3 18 6 4 24 3/4 ମିଟର ବାଇ ସେକେଣ୍ଡ ଭାଗ୍ୟଶ୍ରୀର ହାରାହାରି ବେଗ ହେଲା ଏତିକି ହାରାହାରି ପରିବେଗ କେତେ ହାରାହାରି ପରିବେଗ କେତେ ପରିବେଗର ସୂତ୍ର ହେଲା ହାରାହାରି ପରିବେଗର ସୂତ୍ର ହେଲା ପରିବେଗର ସୂତ୍ର କଣ ବିସ୍ଥାପନ ବାଇ ସମୟ से जाइए 90 मिटर आसी 90 मिटर तार तो तार विस्थापन है 0 ये टाइम केते टाइम नहीं ना 4 मिनिट नहीं बा 240 सेकेंड नहीं तो 0 विस्थापन जेहेतु 0 से परिवेग 0 पलि आसला मुझे पार्थक्य कही ना विस्थापन 0 हो पार बेग के 0 हम ना यहाँ तार गोटे उदाहरण तार हाराहारी बेग 3/4 मीटर बाय सेकेंड आइला बेले हाराहारी परिवेग आइला 0 मीटर बाय सेकेंड तो रामबाबू कौन कले ना पूर्व दिगरू बाहरी सका 2 किलोमीटर गले धर एटा रामबाबू घर सी पूर्व दिग को गले 2 किलोमीटर पुणी थे से ही बाट दे पुणी थे पछक निज घर को फेली आसे मोट केते दूर गले सी राम बाबू अतिक्रम करिथिबा मोट दूरता मोट केते दूर गले सी ना गले 2 किलोमीटर आसले 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर एथिपाई से केते समय नेले ना 40 मिनिट समय नेले समय हला 40 मिनिट देखो ये किलोमीटर अच्छे मिनिट अच्छी एक पढ़ला तुम देख लो कोई मिनिट आसुच्छी भी आसुनी किलोमीटर थिले घंटा मीटर थिले सेकेंड सेंटीमीटर थिले भी सेकेंड तो सब बेले किलोमीटर थिले घंटा करबा आमे गोटे 2 प्रकार कर परबा एक याकू 4 किलोमीटर को 4000 मीटर करी आपको सेकेंड रे करबा नहले आपको जिमित सिंह रखिया मिनिट को घंटा कर देबा सहज सबुड बा आपको मिनिट को घंटा कर देबा ना 40 मिनिट को केते घंटा ना 40/60 घंटा
40 ମିନିଟ୍ 40/60 ଘଣ୍ଟା ବା 4/6 ଘଣ୍ଟା ବା ଆକୁ ଯଦି ଆହୁରି କାଟିବା ଆମେ 2/3 ଘଣ୍ଟା। ତ ହାରାହାରି ବେଗ କେତେ ଆସିବ ନା ମୋଟ ଦୂରତା ବାଇ ମୋଟ ସମୟ। ହାରାହାରି ବେଗ ମୋଟ ଦୂରତା କେତେ ନା 4 କିଲୋମିଟର ବାଇ 2/3 ଘଣ୍ଟା। ତାକୁ ଯଦି ଉଲ୍ଟେଇ ଦେବା 4 ଗୁଣନ 3/2 ଘଣ୍ଟା, ସରି ଘଣ୍ଟା ନାଇଁ କିଲୋମିଟର ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା ହବ। 2କୁ 4 କାଟିଲେ 2, 2 3 6 କିଲୋମିଟର ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା। ତ ତାଙ୍କର ହାରାହାରି ବେଗ ଆସିଲା 6 କିଲୋମିଟର ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା। ବିସ୍ଥାପନ କେତେ, ସରି ପରିବେଗ କେତେ? ହାରାହାରି ପରିବେଗ ହାରାହାରି ପରିବେଗ କଣ ନା ବିସ୍ଥାପନ ବାଇ ମୋଟ ସମୟ। ପରିବେଗକୁ ହିସାବ କଲା ଆସିବ ସବୁବେଳେ ବିସ୍ଥାପନ ଆସିବ। ବିସ୍ଥାପନ ବାଇ ମୋଟ ସମୟ। ବିସ୍ଥାପନ କେତେ ହେଇଛି 0, ଯୋଡ଼ିକି ଯାଇଥିଲେ ପୁଣି ଥରେ ସେଠିକି ପଳେଇ ଆସିବେ। ବିସ୍ଥାପନ 0 ବାଇ ସମୟ ହେଲା 2/3 ଘଣ୍ଟା। ଏଠି ପଳେଇ ଆସିବ 0 କିଲୋମିଟର ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା। ପରିବେଗ 0 ହେଇପାରିବ। ତ ଏ ଦୁଇଟା ଗଣିତ ଥିଲା। ତମକୁ ମୁଁ କହିଥିଲି ନା ପାର୍ଥକ୍ୟରେ ନା ପରିବେଗ 0 ହେଇପାରିବ କିନ୍ତୁ ବେଗ 0 ହେଇପାରିବନି। ତାର ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଏଇଟା, ଏଇଟାରେ ବି ପରିବେଗ 0 ହେଲା, ବେଗ ଆସିଲା। ବେଗ କେବେ ହେଲେ 0 ହେଇପାରିବନି, ପରିବେଗ 0 ହେଇପାରିବ। ପରିବେଗ ବି ଏଠି 0 ହେଲା, ବେଗ ରହିଲା 6 କିଲୋମିଟର ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା।